ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали мизамо фақат мошинои нав қабул кардем. барои шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира боша, ягон техника, аппаратҳо боша, агар имо WhatsApp марамат сурат маълумоташ доред ки рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. имрӯза навор дорем бародари азиз. Toyota дорем, Daewoo дорем, Nexio ҳастанд, Opel Astra 4-5 маркаш, Opel Astra F ҳастай, Sedan, Caravanosh, Mercedes ҳастай якчанд маркаш ва баъдан мотоциклои фурӯшӣ ҳастай. хулас мошино гарани арзоншан ба хотири шумо навориш кардем. Vectra A ҳам дорем бачаҳо. тамошо кунед навора бо диққат. ҳама каса лайкро разанд, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ай канал ягон хона мошини арзон меояд, навори баъднавор худохоҳад хонаҳо мешавад бачаҳо. Зефирои арзон мондагем. то охир навора тамошо кунед. качествара баланд карда монед, эълон асар мекунем. BMW фурӯшӣ ҳам мондагем бачаҳо, эълон асар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай ки соли бароиш 1994 сол дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул қарор дорад. савдо мешавад бо нархи 20,000 сомонӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна сум дар кор. пробегаш 347,119 км бачаҳо. 94 сол рақамҳои 917-31-74 барои тамос гирифтан. оиди ҳамин Vectra A. бензин, газ ҳардуш кор мекунад. авиамотори 1.6 коробкаш механикай. срочна сум дар кор ҷамега ба ҳам худи савдо мекунем. конкретни харидор бошӣ, занг бизан бо камтар хулас чақчақ мекунем, меган соҳиби ҳамин Vectra A. акаму краскаи пеш ҳамин поёни қушош ёкунем камтарак решина дора. дискои фасон, баллоно зур, мотор, коробка ходовой соз. хулас мошинча ҳамин ха мешавад. 20,000 мега бо савдоша мекунам бачаҳо. касоне ки харидорен ҳамон нафарро занг занем, масак кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ имрӯза. Daewoo Nubiro ҳастай ки солаш 1997 15,000 сомонаш меган ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. авиамотори 1.5 простой, газ плюс бензин, бахшиш гази холӣ. коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ. 4 та номер мондагиам 967 555 ёки 935 ёки 907 ёки 902. WhatsApp шунай занг мезанед аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунашед бачаҳо. марамат 4 баллон нав меган нахаду, ҳуҷҷат надоро, савдои хубам мешавад. возирашта 15,000 меган бо камтар муомила хулас мекунем. срочна сум дар кор мунай мефурӯшем шо гуфтагиам соҳиби ми Нубира бардарез. марамат худотон бо занг зан масакен. ҳама касоне ки лайк намонед дар канали мо подписатсия ки дар ҳамин навор ҳози лайк биза ки шитоби дер накунед шербача ки навор бояд топ да барояда ҳамин мошина худохоҳад савдо бишаванд. ҳама каса хулас поддержка мегӯ бачаҳо, поддержка. мегзарем ба сеюм Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz ҳастай ки се класс ки солаш 1998 сол бениҳоят тоза савдо мешавад бо нархи 68,000 сомонӣ. ҳамин 98 ё 99 мақсад аниқша 98 ё 99 бачаҳо. мотори 1.8 коробкаш механика, 24 газ плюс бензин, ҳуҷҷати 100%. 4 баллон 80%. дар ноҳияи Файзобод 68,000 меган бо савдош мекунем меган. хулас савдои хубам дорад. салон тоза, мошинча бениҳоят дар ҳолати дараҷаи олӣ қарор дорад. краскашам просто зури башер бачода. дарони мошина бениҳоят тоза. хулас Мерседес сади накунем бо дигаҳай 68 бо савдои хубам нашуд нархнаво мекунаш. муомилаи хуб хулас дора. марамат зангза бо худотон маслиҳат бикунем. замин, хона, мошин, квартира бошага бачаҳо. имо WhatsApp дар аввали наворай. Telegram ҳам дорем. рӯиш кине мо фурӯшта рекламада мегзорем, худохоҳад кортона осон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ, чорум техника. мотоцикл Кайер дорем ки дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солаш 2018 сол. бачаҳое ки мотоцикл хостен ҳамеша мақсад роҳӣ кардан пешниҳоди шумо кардем. моделҳои навшай 7600 сум меган, бензини холӣ. мотораш 125 автоматай. рақамҳои 3 202 WhatsApp. ҳолаташ нахаду без камбуд. ҳуҷҷатошам мақсад ҳамаш қонун қоида.
خلاص با معامله خوبم میکنیم، های کرده مقصد ببینه معقول باشه آماده بگیرش میگم. بالونش 100%. کراسکا سرخ وارنتی ازش با تلفن. اگه ممکنه هم تلفن‌های قیمت‌تر باشه، اگر کسی میگه من ازش میکنه آیفون 14 15 یا 13. خلاص خودتون بچه‌ها مثلا کنید همین موتورسیکل بگیریم معقول باشه. 7600 با کمتر سوادای خوبم میکنن شه. میگذاریم با پنجم استراجی فروشی. استراجی هسته که کراسکاش سیاه میگوی تنیروفکا دارم. نگاه کنید بچه‌ها، دورا تنیروفکا نسان میرفتی 10400 در شهر دوشنبه 52000 سومانی. گاز بنزین موتور 1.8 مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی در حالت بهترین نخدو قرار دارد. موتور 1.8 قبرغای گازی یورو 4 پلس بنزین 4 دیسک زور 7 ماه حجت 7 ماه تنیروفکا کاندیشنرش یخ کار میکنه نمرو ترانزیت کراسکا ترشنه نداره دیسکوی فاسون. خلاص ماشین همش 100% اپگریف سیدین داره مانیتور 100% تنجیبات پروست ماشین چه بمب شیر بچه‌ها. کسانی که از روسیه تماشا میکنین مقصد کانال ما را کدام ماشینایی که معقول تون میشه پروست معلوماتش انیق بگیرین بعد یگان یورو بردار روی کنین ماشینا بسنجن معقول شید بعد چوکنه بخرین شبا دارید بهوده پروست ماشینا هوایی نگیرین که فریبگر بسیار نشکو. نمره من برای رکلام کردن ماشین زمین خونه کوارتیره چیزی باشه ما رکلامش میکنیم فروش در رکلام دادن میگذاریم خدا خواهد سودا کرده حرکت کرد کورتون میکنیم. مهنتایی که ما میکنیم هر روزه 10 تا 12 تا خونه ماشین زمینو نوار میکنیم. برادر عزیز پابراتسکی همین نوارده فقط و فقط لایکتون بزنید. لایک به پول شیر بچه‌های کانال خرید فروش سودا تیوی تلویزیون سودا میگن کو بچه‌ها همه خلاص گپ ادوشی دستگیری لایک شفق کنید بچه‌ها. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. چیپ موسو روی کردن. چیپ موسو در ناحیه رشت اگه تماشاش کنین سالش 2000 دیزل 20000 مگا با سودا میشه موتورش 5 توربو. واتساپش 907 04 870 زنگ میزنیم مسئله میکنیم معقول باشم میگیریش. خدوای بد نیست بالونو 80% زاپاسکا تا با دوره کراسکاش هم بد نیست دکمه نداره. عیبش موتور نگریوت کرده وی ماشین خوای 8 ماشین میگه علیش نمیشه تولکا دنگی در کره بامو خطیب سوداش میکنه میگن مقصد که ماشین کسی نیست های کنه کمتر وقت خوب بود ماشین اگه گرفتن یکی طرف تو دادن مقصد جیم بوندنش کمتر که سوسر ایمانشون کردنه سوداش کرده استن با نرخ 20000 سوم با معامله خوب خلاص دارن. از اون کانال سودا تیوی زنگ زنیم با مسئله خوب میکنتون انشاءالله با یگون سوم ارزان هم میشود خداخواد. برام زنگ زدم سکنین. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی امروزه خودمون. اوپل استرا فاسایی که در کوزوفی سیدان بچه‌هایی که سیدان خوستین همیشه یافتین در تریتوری شهر بختر 97م سال اموال خودمون شهر بچه‌ها 32000 سوم میگه گاز پلیس بنزین موتور 1.6 مکانیکا. واتساپ شون 919 4199 زنگ میزنی از اون کانال سودا تیوی با ارزان ها میشود. کراسکاش به حد توزه نقشم فکر میکنم قیمت نیست سولش هم کونه نیست. همین 92 93 اینجا 94 95 سولش نیست 95 بچه‌کو به نهایت توزه نگاه کنین چه خیلی فاسون خوشاکه در روی ماشین پروس زوری بعد کراسکاش بیست رشینا زور خلاص سودا میشه با نرخ 32000 سوم با کانتر معامله داره. هر یک ماشین رکلام میکنه بچه‌کو با کانتر سودا میشه پروس تک 32000 موندن این خیلی نیست. فکر نکنین که 32 تولکا ممکن 28 29 چوکناش مودا بتاتون ان شاء الله بچه‌ها. از اون کانال ما دیسکوی فاسون بالونای زور کراسکا توزه با کانتر خلاص معامله هم میشه. مرامت زنگ زدم استفینه. میگذاریم به هشتم ماشین فروشی. لایکی چند مزاری بچه بنایید ان شاء الله. اوپل استرا فاسایی که باز یک دونه روی کردن در ناحیه یووانی هم جین 24000 سوم میگن سولش 94 گاز پلس بنزین موتور 1.6 مکانیک با سوادای خوب خلاص میشوند. رقم پدرکت 49 DO08 موتور 1.6 مکانیک. رقمای واتساپ 991 حجت‌ها تمام میشه به نزدیکی میگه بالونش به او کراسکاش سوختگی نیستای چوتکا خدوای بد نیستای اوتیلیزاسیون نداره علیش نمیشه تولکا سوم در کار فروخته میشه خلاص کانتر معاملهش میکنه میگن اکمنیت مسئلهش سوداکای
система мотор зур, музика зур, краска тоза, без сухтагӣ, номерош падарка. Марама зангза бо мастакин аз оми канали Саудо ТВ бо арзонтон худохоҳад мекунанд ҳамин мошина бадр азиз. мегзарем ба нӯҳам Opel Astra-G фурӯшӣ. Astra-G харо ҳамҷоин бениҳоят Astra-G бисёр қабул кардем, чунки дар комментария навори пешна мо ака Opel навор кардем, гуфтанд ки Astra-G бисёр навор кунем, ба ҳамин хотир иша бисёртар мондем. Соли 1998 24 газ плюс бензин, коробка механика, дта электропакет, пешу ақиб нагуфтанд. Мотор 1.6 16 клапана, 3 моҳа ҳуҷҷат дора, шаҳри Ҳисор 50000 сум, иваз бо BMW ё сечка, алишам хулоси гап шербашо мешава, савдо мешава ба нархи хел 50000 сум. кузов хечибек Astra-G марамат зангза персенша 98 тай выпуск бачо. алиши BMW ё сечка, рақамошон +7 903. ака нагуфтам WhatsApp дора надора, ҳамин хаки як санҷида бинем бачо ки аз Русия тамошо мекунем бала. ҳамин навору маъқул боша бачо, бинависен дар комментария ки навору маъқул аст, Саудо ТВ ба пеш 5 плюсра биза, иншоалло розӣ май ҳаматон шер бачо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. BMW 3 аз тайги серия солиш 2002 сол. бачое ки BMW хоҳиш карден, BMW харом бисёр дай. дар шаҳр Душанбе 53000 сомонаш мегам, бо савдои хубам мекунанша. занг зани рақамҳои рӯи экран буда 887. бензини холӣ 53000, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. беҳтарини бадай. задагии пӯсидагӣ умуман надорад, гуфта қайд кардем соҳиби ҳамин BMW 3 бародар азиз. мотор, коробка 100%, масла нав алиш кардагӣ, ходовой тукча, 4 баллон плюс нав, датчик дождя, хулас кондитсионер, хулас кор мекунад, дта электропакет, электрони бакаҳои зеркало, хулас мошинча дар ҳолати хуби техникӣ зурибат 53 та бо савдои хубам мекунаша. номеро транзит, масъалаи краскаш, трешина, задагӣ пӯсидагӣ надора, хел қайд кардагӣ хулас бачако нестанша. нашоид ҳамин BMW 3 марама зангза маслиҳат гирем. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira астае ки любителёш беҳад бисёр хоҳиш карданд, ба ҳамин хотир навораш кардем. солиш 2007 сол. дар шаҳри Душанбе 70000 сомонӣ тоҷикӣ меган, бо савдои хуб плюс мекунанша. бензин плюс газ, мотор 1.8 механика, мошини вагон. фақат растамошка шидагӣ ай. састани дар ҳолати беҳтарин, 4 баллон нав. заводискои газ плюс бензин, ягон камбуд надора. кузов ягон ҷор задагӣ нестай. мотор, коробкаш 100% ай. харидори аниқ боши зангза, мақсад муомила мекунем, беҳуда илтимос нороҳатмо накунем. просто так салом алейкум, ака нархи чанд сум ай, арзон намешава, майли хай бо занг дор мезанем. ихел накунем бачо, просто так беҳуда зангшо назанем. нашоти нарх навош ака озираш афтасанги 70000 бо камтар савдои хуб, муомилаи хуб хулас мекунаша бачако. ҳама каса лайкҳоро бизанен, подписатсия кунен, зангулаша боса кунен. хай хитон эҳтиёт кунен, наворро фақат жаки навори баъдан